कुल्टी में ठंडे पानी की मशीन का किया गया उद्घाटन। पश्चिम बर्दवान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा शुक्रवार कुल्टी स्थित पोस्ट ऑफिस के पास एक के ठंडे पानी की मशीन का उद्घाटन किया गया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारियों की कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा इस मशीन को लगाया गया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। आज के दिन ऐसे ठंडे पानी की मशीन का उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह एक जनबहुल इलाका है और यहाँ के लोगों द्वारा कोऑपरेटिव स्टैंडिंग कमेटी से अनुरोध किया गया था और आज इसका उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम मंत्री के आने की बात थी, लेकिन समय के अभाव की वजह से वह नहीं आ पाए। उनके प्रतिनिधि के तौर पर वह आए हैं। आज के पानीय जलेर शीतल पानीय जलेर एक मेशिन আমরা এখানে বসেছি। উদ্যোগ আমাদের ছিল আর এটা দিয়েছে আমাদেরকে মানে সহযোগিতা করেছে বিশেরগড় সিএমএল মাল্টিপারপাস সোসাইটি যে আছে কোঅপারেটিভ, সেই কোঅপারেটিভের পক্ষ থেকে এটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওনারাই এই সমস্ত খরচ ওনারাই দিয়েছেন। আর উদ্যোগটা আমাদের ছিল। আমি যেহেতু ওই কোঅপারেটিভের এক্স ডাইরেক্টর, আমি বলেছিলাম সিআই সাহেব যে আমাদের স্পেশাল অফিসার যিনি এখন চালাচ্ছেন আমাদের কোঅপারেটিভ, তো ওনাকেই অনুরোধ করেছিলাম। উনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিতে, সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আমি দিয়েছি আমাদের যারা কোঅপারেটিভের মেম্বার তাদেরকে সাইন করিয়ে, এবং সেটা উনি ইয়ারসিএস এর সাথে কথা বলে আর ব্যবস্থা করেছেন। এবং নরেন্দা আমাদের যে পাণ্ডবেশ্বরের এমএলএ নরেন চক্রবর্তী মহাশয়, যেহেতু উনি আমাদের মানে কোঅপারেটিভ যে স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে তার উনি চেয়ারম্যান বা উনি সদস্য, তো ওনার মাধ্যমেই এটা আজকে উদ্বোধন আমরা করালাম।